Nah, hinaholongan damang dainang hurian itu hatta jalot tama barita na ulisan hata ni debata di parminggota di bagasa tiko nalani martang yang mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha ima na mga ramoti mga rajay ati-ati dahot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Sumobaho doha minuaing romadok mauliate mamuji-muji nasa pabahenam di bagasan ngulu nami ali Jehovah debata ama anak dohotod di porbadia di homa hasangapod di homa hamuliaon. Laos palawas mahami taruli di pangatoyo do pamakulingaw memarhite hatam. Asa huboto hami nani halomohon ni roham si hanguluhonon nami. Parguguan nito dim mahami lau mangalapati. Mangatusi makaporsyay do makanguluhosa. Asa gabi patar siya bagasang ngulu nami. Halomuan ni rohami tarpatu pahami. Pakulingi mahami mananginangi do hami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita na ulisan hatan di bata mga toy dohot mamakuling hita takasma bigiota di mingguta sadarion siya sada Musa bidusa pulalu mamuhay may sanat 22 tolhas rodi ayat 30 tolu sada Musa sa pulalu kitab Kejadian di bidusa pulalu ayat 22 sahatu ayat 30 tolu tapay hutihut ma songnon tar surat disi dungi manirpang masyani na dua bawai mardala do pak Sodom alai jong dope yang go si Abraham di joloni Jehovah. Dungi di pajono si Abraham jalanin nama tung ripas sonom muma natigor rap doho parjahat. Atik tung adong 50 hala akan natigor di bagasa kutai. Tung ripas sonom mumai dang olanam muhutai ala na 50 natigori akan na di bagasani. Dao mai sian ho mangulaho si songoni mabunu natigor rap doho parjahat. Tung sobok ko parjahat manatigori palias may siyako tung naso uhum ma bahenon ni sa si uhumi liat portibion jadi ninna Jehovah ma molotung jupang au di bagasa kuta Sodom 50 halak akan natigor sae ma olanakku nasaluati ala nasida dugini nasa Abraham mamangalusi sobaku ali Tuhan nung nga sapala hum au mamuka makatai dohoto atik pe orbuk jala sirabun ahum watung moru 5 halak sian na 50 aka na pitore tung ripas sonom muma luhut hutai alani na 5 jadi nin nama dang ripas sonoku molotung jupang au disi 45 dungi diulahi si Abraham muse dope madok tu ibana nin nama watung 40 jupang desi jadi na Jehovah ma dang hahuoku na sida ala ni na 40 dungini na si Abraham ma wa unang tung tarima so ali Tuhan ala hudat dati madok atik tung jupang desi 30 jadi na Jehovah ma dang hahuoku na sida mulotung jupang au 30 desi dungini na si Abraham ma idama nunga sapalahum au mamuka madok tutu haki watung jupang di si 20 jadi ni Jehovah ma dang ripas sonoku alani na 20 jadi ni Abraham ma unang tung tarima so ali tu haki ala na madok au dope hola sahelion atik tung jupang di si 10 jadi ni Jehovah ma dang ripas sonoku na sida alani na 10 jadi dung su Jehovah makatai do si Abraham laho maibana mulak ma doho si Abraham tu ingananna ido sahatna salom. Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hataha anggina pinaribot oras marihita saluhna. Selamat hari Minggu ma dihita. Takas do pangatoyo do pamakulingon ni debata di parsorata sian sada Musa bidusa pulalu ayat 22 sahatu ayat 30 tolu. Minggu pauno pondung Trinitatis di tanggal 27 Juli 2025 marojahat di padoha tangiang na mangidohon haluaun tangiang na mangidohon haluaun doa memohon keselamatan akadamang dohok dainang tangiang na mangidohon haluaun yakin doau ngajok-jok rataulahon onateh martangiak kita mangido haluau ni alai ra haluaun sian akaparsahiton ido rate haluaun sian hapogoson haluaun sian parmaraan haluaun sian aka na mangihoti dohot aka nasay mangonggop nguluta
ragam do tapangido ra taringo tu haluau niate. Akadamang do nang mangido di tangyang tay alapos do rohata jala porsea do hita pabua tangyang do dalan na asa taruli hita. Ido bana saya tajugulhon martangyang tu debata. Alani akadamang do nang di jamitata di bagasa tikyo tangyang namangidohon haluaun. Haluau dia do akadamang do nang tapai hutihut ma. Martangiang si Abraham mangido haluaun siat debata asa di paluan yan sian muruk do sarimas nai sian uhum nai ima huta Sodom asa kedamang do denang tangiang naon tangiang sapaat artina tangiang sapat neng mango dihod do ibana neng jong do ibana di tonga-tonga gabe perhitian ibana mangelekele tu debata artinya ada ngadong perdomuan na tibana. Alani dua sapaat manang tangiang na idon imana manari kalak. Namangodi kalak. Ido hati akadamang do denang ido banai do tangiang pangodianon. Dua sapaat. Kita berdiri ya kita sebagai pengantara memohon bukan untuk diri kita tapi untuk orang lain. Jadi tangiang dang egoisate. Tangiang nama kokop ima dua sapaat. Nabi nain do napi natupani si Abraham. Aharwa na masa o maneng dohonot tate dia do harwa naneng sip na uban na pola mangido tangiang na mangido haluaun si Abraham parjulo neng botot tate akadamang do denang narodo par di surgo suru-suruan ni debata di dok dua halak mulai dok perison dung manirpang masyani na dua bawai mardala do dopak Sodom alai jongjong dope yang go si Abraham di julo ni Jahuba. Akadamang do denang di pabotohon ido tu hita. Mulo tajaha mulai san ayat sada sahatu ayat 20 sada. Na rodo mijur debata marrumak ko jolma. Songoni doho suru-suruan. Adong dua halakin da bawa na dua yate. Mulo di bagasa pikrata ro Jahuba ya. Songoni do suru-suruan. Na pasti marhabong marasuru-suruan di bagasa rohat tate pikirat songoni do Jahuba di bagasa kasok kalau do habadiaun ate dang bui berengon ni jolma alayang go di so berteofani ninda molo di bahasa nasing ate artina marrumak ko jolma di papatar Jahuba di patari dahot Jahuba dirina isolukon songo jolma dirina yate gabe bui pa adop bui jala bui padopak do si Abraham jala bui sesongon nama jalo jolma si Abraham mangatoy doh mamakulingi makatai. Alani do kadamang do denang sen ayat sada 1 ayat 20 sada di patorang di si. Nah hudul-hudul do si Abraham di pohon terbantin ditoruni hau terbantin nate. Memulus tulu halak ninna. Alani na memulusi di si do tabereng pangatoy do pamakulingon ni si Abraham tu halak na memulusi. Hape di bataru do suruan nate. Ini mana marteopani nakinani marrumak konjolma Tuhan berkuasa untuk menyatakan kehadirannya dia bebas dan berdaulat untuk menyatakannya bui bana marrumak konjolma mungkin on bui dohonot tate rupanya ini sudah titik awal ketika kita dalam perjanjian baru akan menerima Tuhan dalam Yesus Kristus marrumak konjolma te berinkarnasi Allah di hatian si Abraham penunga masa ya kadamang dohodena di papatar Jahuba marrumak kojol may bana ido bana dia toy boy mangatoy si Abraham di nama mulusi na si danatulu di pangido si Abraham asa jolo mijur tudung-udung nai asa jolo marlinggom-linggom joli si jala istirahat asa diladini na si danatulu di leo si pangano di leo sinumon jala dido asa dibuat jolo aik asa marbasupak nasida. Dihoba si Abraham. Narikot di nasida di pardalanani. Anong ngaluja hamuranin. Adong dapuneng jol masongo si Abrahamon. Ate. Adong keramah tamahan. Adong hauka pon ni roha. Agul nuaingon ate begari partangya ngape si patangnya ngaitula si jabuna. Abui masaikan. Dia tong do harugiam melorotamu tu jabu. Ate. So jamitan dari mungkin mas sayulido si Marta majak ko Jesus jala dapota tua bagasi rap doho pangisinate
Olan marsahi jala mate di dok sila sarus alai haroroni Yesus justru membuat kedua doha hangu dua dinasida. Nuai nga kedamang doh denang roh debata marumah kejolma do suruh-suruan nih ditamui si Abraham. Kadamang doh denang boha ngadok kaya ditamui ho par di surgo, ngadok kaya ditamui ho Tuhani di bagasang ngulum. Dapota tua masih Abraham alani keramah tamahan na ya teh, alani pangatoyon neh soyo tung takas dua teh pangiduan na imana mangelek-elek asa jolo maradi nasida nama mulusi HP Tuhan jahwe baru rap doho suruh-suruan nanin akadamang doho denang dihubah si Abraham las didok tu si Sara asa dibayar jolo roti manang kue si pangan nasida. Las didok do tu akan aposona asa dipotong jo anak di lobu asa marsi panganon. Luar biasa itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Alania kedamang dohok denang bisi mata bereng hajono kondisi Abraham dohok debata. Songoni dohok suruh-suruan ni debata. Didok bauana dua ni na suruh-suruan nate. Tabunai si Abraham boy jonok pajup padoh debata las boy dibagas nai alani panamueo ni alani pajakono ni di diori si Sara didok di dia do si Sara parsoduk menin songono tau ni mengabing-abing maibananin. Songono tau ni dapotan maibana di pareanak konon. Ini loh berkat yang luar biasa. Omma pasu-pasu di hala aka na burjuroha do aka na jonok tu debata. Panamueon. Anggon waing itur harugian do dia tong moloro tamu ate. Tujabu. Apalagi mau istilah pertanyaan do rosia kuria olo do pitor sesongon na mertabuni olo do gabe dipatu pa alasan asa unang dijabuna dia tong harugi dia tong gabe mangalujai manggeser kursian non manapu jabuan non leono museminum leono masih panganon habis tike gudang zol mano eksoni ata kadang do dena ada yang go si Abraham ibana sadiri do nasa manggogo asa jolo maradi gabe dapota tua bagasi rap doho pangisina ai di baga hod debata di dok songonon tahun ini akadamang doh denang malas ni rohayate dia ka siburju rohay laos takas do napadua honda pota tua doh si Abraham di panamueon ni ibana dang diboto ibana na Tuhani ale tetap do ibana Tuhan inna do akatuak kunin napadua honda pota tua ibana gabe di pabotohot tu ibana di parjupaani pabuwa neng manguhum debata ainung ngasahat alwalu taringot tu hajojangon pardosaon hajahaton doho haramunon ni Sodom ninna tu Abraham alani do banna mijur marnida pabahenan ni huta Sodominin akadamang doho denang nama syaholonga kita marpardu matusima di paddohani gabe marpangidoan si Abraham marhite tangyangna marhite pangidoanna mangodihon haluaon ni Sodom dohot aka nadong di bagasan dakolan na mamereng-mereng nguluo nate dia kahurangan ni dongan dia kaparsoron ni dongan ni boha olo doho manaknya ko ni aido tangyang sapata te artinya berdiri di tengah menjadi pengantara manangnya ko kalak mangodiho kalak dia kana masa dia depan na dakolat tudurini iba marpangi doa nate hidup bani dok
Abraham berdoa syafaat. Doa syafaat daripada Abraham untuk Sodom. Ini. Manangyakon Sodom asa dapotan haluan. Marpangido waktu dia bata. Di bagasak kabaranion ibana. Uhud di bagasan halap boho doho toruk neroha. Mangido tu dia bata. Akadamang doho denang dipangido naik totong songoni hita menjadi pendua syafaat. Unak kolan nama nang yakot tu dirita te, unak keholan halua ni dirita sa kapuguson, unak kolan halua ni dirita sa parsahiton, unak keholan halua ni ngulutaon sianaka hapareroni. Alai doho ma ambil waktu untuk mendoakan orang lain juga. Sudah hita boy gabe pendua syafaat untuk orang lain. Soalnya sada Petrus ya teh, ai hamalimun narajado hita di bagasat Tuhan. Alanya kedamang doh denang nama saholonga kita. Abraham berdoa bersapaat. Los ulido tabereng di siate. Boy si Abraham dapotan. Boy si Abraham martangyang do syafaat alanya ala di pabotoh jahuba di haroronai. Nang sahat tu ibana alu-alu. Sudah kekeluhan taringok tu parngoluon doho pardosaon. Hajo jangon doho aka pardosaon pangalaho ni sodomi. Neng uhumon nama. Mati akadamang doho denang. Na jonok tu de mata. Na saya totong mangulahon na ulina denggani. Gabi boy dapotan pangatusion. Jadi dibuka di bata misina dohot rahasiana. Itu benerok. Gabe di pabotohot jahuba tu si Abraham. Jol manane asian ni jahuba dapotan asini roha si Abraham. Gabe di pabotohon tu ibana ahna naing ulahon na. Tabunai ati akadamang dohot denang. Molo dohot tita mangatusya kaulau ni Tuhan ini. Kalau Tuhan melibatkan kita dalam rencana dan rancangan besarnya, bukankah itu menjadi sukacita Bapak Ibu Saudaraku? Abraham bisa tahu, bisa terlibat dalam misi Tuhan. Karena begitu indah persahabatan, ada kedekatan dan keintiman Abraham dengan Tuhan. Alanya kedamang dohot yang nama saholonga kita di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Di doh gabe di pajonok si Abraham tu jahuba, tu jolo ni jahuba. Ya, Allah yang berteofani, ya, nama buka dirina menyatakan dirina marumak kojolma boy di pajonok si Abraham dirina. Dung manir pangninna doho dua bawa lau mardalan dopak Sodom. Boy di pajonok si Abraham. Mahaulion nai halakna di bagasan haburjuon dohot haulion mardongan dohot jonok tu debata. Dungi di pajonok si Abraham jalanin nama tung ripas sonom mumana tigor rap doho parjahat. Bisa terjadi dialog dalam dua sapaat itu. Di bagasa pangidoa nih. Akadamang do yang tung ripas sonom mumana partigor doho parjahat. Atik adong 50 halak akan atigor di bagasak kutai tung ripas sonom mumai dang olanamu huta alana 50 natigorin. Omma pangidoan ni si Abraham. Ini guarna mana mangido teh jalan memohon di bagasat toruk ni roha. Atik pihak kedamang do denang iko botot tado mulo marpangido kita tu Tuhani dang asa munggil rohani Tuhani bukan. Justru ikon gabe hita do gabe maboto do mangatusi ahana ni halomohon ni rohani Tuhani. Seolah-olah mulo taihut tonon sel 50 tu 45 tu 40 tu 30 tu 20 10 adong seolah-olah tawar menawar adong songon negosiasi ate. Tawar menawar secara rohani ate ditangiangi. Ale di mana yang berengot tak kedamang do luar biasa cinta kasih Tuhan.
kepada setiap orang yang mau berdoa, meminta dan memohon kepadanya. Walaupun dia adalah Tuhan yang dahsyat. Ati pede batana sokal nabadia jalan namar mulia ibana. Songo padohan ni si Abraham ate namar pangidoani. Molo tung Jepang au di bagasa molo tung dapotan asini roham nung ngasapalahum au mamuka makatai dohoto piga-piga halio marulahulak kata naunate di hati hana patol hason da di bagasan rohane do pangidoan ne ihu do di boto ibana de batana sokal na badia jalan namar mulia do Tuhani ido bana di dok ibana atik pe orbuk jala sirabun aunin adong pengakuan di ibana haise onni ibana jong marpangidoan tu de bata di dok orbuk sirabun do ibana danga dong sianggar hononna danga dong si pangasa hononna adong panadayon ni diri di ibana te so kuni do hitak kadamang do de nang mangido tu Tuhan ya te unang gabe hita mengatur Tuhan ada gudangan neng jolmon gabe Tuhan seolah-olah ya disuruh diperintah anggo si Abraham memohon doate namangido do dan gabe memerintah usir hujan ini ya Tuhan, sembuhkan Tuhan penyakit ini dalam nama Tuhan. Ay gudang neng jolmay gabe Tuhan ini terus ikom bangulahon na nidok nay anggo si Abraham di dua sapa nay marpangidoan do alani do kadamang do yang jupa martangia kita mangido ma dang mamaksa alani do kadamang do dena datung gabe de bata neng munggil rohana alai justru disudi tawaran-tawaran nanido ni si Abraham namulahulaki di bagasan habaranion ibana mangidohon itu de bata di bagasan toruk ni roha saya totong do diokuhon ibana naswadong sianggar honon na si pangasa honon na ay orbuk jalasira buduau di jolom ninna alani akadamang doho denang tung takas do marhite-hite ja mitahon tangyang namangodihon tangyang napaluahon ikot takasi Jupang siap bagasan ngulutak soina ma sugirna ina mahape jorbu na huta sodomi mulai sial 50 ditawar tu 45 tu 40 tu 21 21 10 dah ngadong natigor di hutai lemnal-nal ma dia dupan ni Abraham naung sange marpangalaho huta sodomi ado harwa dosa di huta sodom taboto do atia kadamang doho denang molotajaha di sada Musa bidu 10 sia dia opak misalnya 15 tung di patorang do di si songo dia dosa ya kekerasan songo dia kejahatan seksual ya dina songo ni dohot dan nyarupan ni suruh-suruan na dua ya teh holar ro di tamu esilot suruh-suruan ni bau na dua ini na ipeneng di soro do malani kekerasan seksual dohot aka hajahaton penyimpangan seksual neng secara massal do neng ulahonon na nasotikos tu bawa naro di bagas ni si Loti akadamang masa dosa seksual masa kekerasan masa kesombongan alani baga ni tano kana tano sodomi manwangi song dari pilit ni si siahate si Lut di hati hai ai kan dari pilit si Lut alai berang ubaga ki cela disi boy ya aka biru-biruna mahapad diaka adaran nabidang di pilit si Lut di hati hai alani baga na kesuburan ni tano nadong di sodomi doate alanya dong kesombongan dinasida dong hajahaton sape pola do patut do didok neng mijur marni dan inna jahuba sahubereng songo dia do nong sahat alu-alu taringo tu pardosa ninna tongo matu tu sahat dua suruh-suruh nasida pe neng disoro do sajabuni silut
Dangadong nabuy akadamang dohot dainang. Manukoti na kullalu nama uhum ni debata. Ay dangadong nang gosap pulo. Tutu mulo tajaha tangiyang mangidohaluaw ni di biddu 10 sia ayat 20 sia dingok jahu bado pangidoan ni si Abraham malua ma silut dohok keluarga na malua do di hatiha hona toru hona uhum huta sudum alanya kedamang dohok denang dipangido asa si partangya kita manangyakon lingkungatta manangyakon akan humalyak kita mulodong nga keos nuaing portibio di rohata ngalulam saluh na kadamang dohot dena mari odihon pasaha tu debata alai holanon ingotot tate asa tung takas do lam botot ta songod dia do hagugo do hasoni debata adil dalam menghakimi dan menghukum dan dia penuh dengan kasih sayang hidup bana sape songoni tawar menawar secara rohani di tangyangi ate kadamang dohot dena tahu bahwa panguhum liak portibion ima Tuhani nasodung manguhumi portibion di bagasan ketidakadilan alanya kedamang dohok denang taruli do di haluaon si Lut marhitehon tangyangi jala Jesus pe ditanyakod do akasisiannya ditanyakod Jesus do hita. Dialah pendua syafaat bagi kita dan pengantara bagi kita. Dialah sekaligus imam bagi kita. Itangyak kujus mulut aja di Yohanes 10 pitu ya teh. Itangyak kodo tu amai. Akasisian nai. Asahot di bagasak kasadaun. Asa totong ibana di bagasan. Akasisian ini jelas sisiannya karena di banai suton di banai totong di bagasan ibana di bagasan amai. Alanya kadamang doho denang. Mari kita tetap melakukan doa kita, doa untuk keselamatan semua orang, keselamatan bangsa, keselamatan dunia ini kepada Tuhan. Karena itu sekaligus juga menjadi pengakuan bahwa Debatado namar huaso di atas nisaluhutna. Amin.